भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जसं आचार्य अत्रे लिखीत तो तुमकां नाटक खबर आसतलें तो मी नवेच तेतूनसून ते प्रभाकर पणशीकर एका मनशान काम केल्लें 2-2 मिनटांनी कपडे बदलतालो 3-3 मिनटांनी कपडे बदलतालो तसो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हो शब्द बदलीत आसा एक्सायज डिपार्टमेंट स्पेशल आमी मुद्दम तेजेर एड्रेस करपाक येयल्या की गोंयान जो सरकार जो चलता तेजेर अंदागुंदीचो वेव्हार चालू आसा आनी गोवोरमेंटाक जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय आफ्टर टुरिजम डिपार्टमेंट आमकां गोंयांत जास्त रेव्हेन्यू मेळटा तो म्हणटा तो हितून सोऱ्यांसून मेळटा लिकरांसून मेळटा लिकर म्हणटकूच तुमी आतां विचारक पडटले सोरो खंयसून तयार जाता आनी कितें जाता तर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा गोंयांत इंडस्ट्री मिनिस्टर जो आसा कोण आसा आयज इंडस्ट्री मिनिस्टर बाब मोविन गदुल्लो तेजे कडेन पंचायत मिनिस्ट्री तेजेच कडेन आसा आनी जो सोऱ्याक जो रॉ मटेरियल जो येवपाचो आसता रॉ मटेरियल हो कंटेनर जे येतात आयज कंटेनर खंयसून गोवा बॉर्डर जी येतात किंवा आमची कर्नाटकाची बॉर्डर जी आसात महाराष्ट्राची बॉर्डर जी आसात आनी खंयसून गोंयचे बॉर्डरीसून जो सोरो जो येता हो कंटेनरासून येवपाचो आसता आनी कंटेनरासून रॉ मटेरियल जो येता न्हू तो हाडून इंडस्ट्रीन घालता इंडस्ट्रीन आनी इंडस्ट्रीसून जेन्ना परत जेन्ना जो पॅकेज जेन्ना वयता आतां कंटेनर खाली का वयचो ना ते येताना कितें घेवन येतात आनी वयताना कितें घेवन वयतात काल तुमकां प्रचिती येयला आसतली धारगळे म्हाकाजन जो सोऱ्याचो कंटेनर जो आसा ताका अकस्मीत उजो लागून भितरसून इल्लिगल सोरो जो आसा जो बेकायदेशीर सोरो जो आसा खंय प्रोडक्शन डुप्लिकेट सोरो जाता तेजेरसून गोंयच्या लोकांक कळ्ळें तेन्ना इंडस्ट्री मिनिस्टर जो रॉ मटेरियल जो हांकां अलॉट करता तांकां कित्याक लागून म्हणटा हांव की गोंयच्या गोवोरमेंट जो आसा न्हू तांकां आयज सबसिडी मेळटा जो कोण येता इंडस्ट्रीनसून तांकां सबसिडी मेळटा तितूनसून तो आयज सोरो तयार करता आनी कितें करता प्रोडक्शन तयार करतात भितरसून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांवें कित्याक लागून ताका प्रभाकर पणशीकराक असो म्हटला की तो कितलोय जालो तरी आयज पासून तो कांयच करपाक तयार ना फाटल्या दिसांनी आमी पेडण्यां पोलीस स्टेशनाचेर आयज जो PI जो आसा लोकरे साहेब जो आसा 2023 आसा तो आयज पासून थंयसरूच आसा तेजे कडेन आमी स्पेशल एप्लिकेशनां दिल्ली की हरीश प्रभाकर नायक हेणी डुप्लिकेट सोऱ्याची चलनां तयार केल्ली आनी तेजेर आमी कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट स्वता कंप्लेंट दिल्ली की तेजेर FIR जावपाक जाय म्हणून पूण हांगा पेडण्यां पोलीस स्टेशना तोंडा समोर सेंट्रल बँक आसा आनी कंप्लेंट दिना फुडें आयज पासून पेडण्यां पोलीस स्टेशनाचो PI हरीश हो आमचो लोकरे साहेब जो आसा न्हू आयज पासून तेजेर FIR करूंक ना आतां जाला कितें भानगड हितून जी डायरेक्ट आयज जो प्रभाकर पणशीकर जो आतां तुमकां म्हटला एक्चुली नांव घेवपाक कित्याक लागून म्हणचें पडटा आमकां अधिकार आहा उलोवपाक भारतीय जनता पार्टी सरकारान जर कोणाचेर कितें जर आरोप जर केलो जाल्यार हांव आयज पासून म्हणटा गोंयचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना होम मिनिस्टर आसलो आयजूय होम मिनिस्टर आसा पूण आयज पासून तेजेर आयज FIR कित्याक लागून जावंक ना हरीश प्रभाकर नायकाचेर आयज पासून FIR जावंक ना पूण एक्सायज कमिशनर जो आसा न्हू तेणी डायरेक्ट फायल काडली कंप्लेंट काडली आनी विजिलन्साक दिली एंटी करप्शन ब्युरोक दिली एंटी करप्शन ब्युरोन ती आयज तेन्ना केन्ना घेतली 23/07/2023 तेजी केस रजिस्टर केली आपणा कडेन आनी ते एंटी करप्शन ब्युरोन किंवा कमिशनर ऑफ एक्सायज येवन पणजे हांगा पेडण्यां पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट करपाक जाय आसली ती तेणी आयज पासून केल्लेली ना पूण आयज एंटी करप्शन ब्युरोन तेजे कडल्यान स्टेटमेंट बरोवन घेतलो कोणा कडसून तोंडासून बरोवन घेतले की हेजे 15 ते 20 पेजीस आसा हे म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट अंडर RTIचे हितून तेणी कितें म्हटलां आयज हरीश प्रभाकर नायकान की डुप्लिकेट चलनां जी आसा डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प सेंट्रल बँकेचे आसा न्ही ते आपूण तयार केल्ले आनी तो जर इतले जर म्हणटा तर पळय हे जो डॉक्युमेंट जो आहा सेंट्रल बँकेचो डॉक्युमेंट हो तुमी पळोवंक शकता अंडर RTI एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या कमिशनरा कडसून हांवें डॉक्युमेंट घेतला तेतून तेणी 7 चलनां म्हाका जी दिल्ली डिफरंट हे आसले सील आसले तुमकां खबर आसतली गोंयच्या लोकांक की आमी जेन्ना बँकीन जेन्ना चलन फारीक करपाक वयता गोवोरमेंटाचें किंवा आमी इतर चलन फारीक करपाक वयता तेन्ना एक सील जो आसता न्हू बँकीत जो सील जो घेता चलनाचो तो स्क्वेअर आसता आनी जेन्ना स्वताचे जेन्ना करंट एकावंटाचे किंवा सेविंग बँकेचे एकावंटाचे जेन्ना बँकीन जेन्ना आमी पयशे फारीक करपाक वयता तेन्ना आमकां आमची रसीद आसता तेजेर रावंड सील आसता हेणी हरीश प्रभाकर नायकान न्हू हेचो गैरफायदो घेतलो आनी कोट्यांनी रुपया एक्चुली हेंच्यांनी फारीक केल्लेले आहा ताका हांगा पेडण्यां म्हालान अरंबल सारके बिचाचेर डिफरंट पार्टी जाता डिफरंट आनी कितें आयटम जातात खूब कितें जाता तितूनसून भायल्या भायर ताका तो लायसनां दितालो
आयज आमी तुमकां सांगपाक कित्याक लागून करता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक्सायज डिपार्टमेंट आयज प्रमोद सावंता कडेन आसा.